Maayong gabi sa tanan akong followers, viewers, and supporters. Guys, mabuhay. This is Alexi Fernandez from Davao City. Guys, na ako karon din sa Bitoy's Fried Chicken. This one, guys. Ang Bitoy's Fried Chicken, of course, fried chicken ilang produkto. Mo ni siya, guys. Si asa inyo ang kwan mo na lang ni? Actually guys, ginadugok ni sila kinilang produkto. Kusog kay ni sila diri. 24 hours sila. Mo ni nahibili na lang karon eh. Napamoy daghan i-refill? Apo. Okay. Pila inyong presyo? Ang pinakadako? 75 pesos. Di naapod mo 65 pesos. Naapoy 35 pesos. Pila inyong rice dire? 10 lang po. Okay. 10 pesos. Actually guys, ang ilahang